Medyo mga ka-friendship namin dito sa ilang idol Libra Luberanis kauban ni Venus Luberanis na iyahang asawa o naraw. Shout out to. Shout out inom tagtuba Kotar. O naraw. Layo sa sakit, duol sa igit. Hotel, Kuba, Balanghoy, Ginamos. Ognamos. O naapot ni si Kuan. Oh, shout out matang tuldok. Buti! Buti, napagwapa na si Buti kay na si Batang Tuldok. Naraw. Na. Ginidiri dapita sa medyo bukid-bukid o gamay kay naglaag-laag diri sa ilang libra. Diri ang among tambayan mga kabanding sa mga kauban na mga content creator o ingani diri lang balay. Naay ko no sabot sa ngalan na dai napoy cute kay nga mangga. Bantam nga mangga. Parting ninduta then parisan pagi diri og kanang Kanao, lansones pero di pa ting bunga. Kompleto kayo, napa jay mangga mangga. Tapos dire ba jud konomi. Maghigda-higda mi ingani man dire kung kuan. Kung maglaglaag so kinanglan na ay tent to. Dire ni magtambay ron. Barting ninduta kayo na pa joy Dorian. Kauban sa nangka nanay nangka napay kuan bungas nang ka diba ngani ni diri sa kuan bukid basta bukid daghan jud kag makita nga mga prutas prutas ilabi na sa mga nindot kayo nga mga dahon parte pa kayong green pa kay sa kuan Bermuda ngani diri so ngani may pag magtapok-tapok mi diri sa lugar pero ang kulang bitaw manok na lang kay daghan unta diring kuan dagan unta diri mga kamunggay tora kamunggay kamunggay dayon apa din limon nagana jud kayo mga kwadroy mga tanom basta magkugi lang napay ko no kapayas pero wa pa hingda ko parisan nig manok paruteng ninduta di ba dili jud mag-uol diri sa bukid kay nganuman diri nimo makita ang mga talom nun nga dili jud nimo pwede na paliton basta magkugi magtanom ka lang maka-harvest jud ka any kinds of vegetable di ba diri sa mga kalikuran na ay mga gabi diri ta magpaduol ta diri sa gabi kay basta gani probinsya or unsa pa nga lugar nga pwede nimo adtuan ingani man ay mga adventurer kita kag kakaw naraw diri ra ni makita sa ilang libra banda mga kakawan dako kay kakawan pero kung gusto mo harvest gid og kanang kuan kakaw anhila mo diri puhon kung manghinog na ni with matching kuan ba jud kanang saging pero wa pa namunga kani mga gulay diri naay mga okra kana basta taghana kay mga tanom mo di na gyud angay mo palit basta jud magkugi napagid kuan namula-mula so gwapa kay lami kay kaunon tamis siguro ni kayo ngay gabi na tiaw mo basta bukid dili jud ma problema napa kana mapalit pa kana di ba jud problema diri sa bukid mga ka-friendship manok na lay kulang kay porteng takbas kapayas di ba bastang ninduta hindot kay diri nga lugar